So, hello guys. Ato ning CPO ning saging guys. Ato ni siyang gamitan ang sundag kani ba na? Ako kayong kuha na guys, bulig. Ito ning tagsa-tagsaon. Paon na to. Ano siya guys? Sipi na guys. Na guys. Dagko siya bunga guys. Purya-buyag kayo guys. Wow. Guys, buwang na kayo guys. So, dito na taman guys. Thanks for watching.